Adun ipadatong buwan ng Ramadan, mga kautawan piyagaan daman, magasambayang aw magabatya ng Quran, walain inangon sang buwan ng Ramadan. Tatapon tayang kanaton piagalawng na iman, sabar na agawidan kamasya tanalikayan, tidto ng sambayang iwajib sang Ramadan, ikhlas sang pangatayan pagtigko'y halal kanan. Ramadan, Ramadan, buwan ng pagtaubat, ubos ng kaislaman. Ramadan, Ramadan, kayanyam piaga sugo kanaton ng Allah. Ya maalaw yang gabi ya maalaw, sabapan kaya nagtigko yang mga utaw. Alaw yang tingpatana, gabi yang tingpanaw, yang baras yang piaga apas, agaw adidakaw.